कुमार जी स्वागतम, प्रेम कुमार जी स्वागतम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, प्रेम कुमार जी स्वागतम। দুর্গাপুরে এলেন বিহার বিধানসভার স্পিকার তথা গয়া টাউন কেন্দ্রের 9 বারের বিধায়ক ডক্টর প্রেম কুমার। দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে বিজেপির উদ্যোগে তাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সকলের কাছ থেকে একটু জোরে হাততালি চাইবো। আজ ফার্স্ট ট্রিপ আমরা ডক্টর প্রেম কুমার জিকে পেয়েছি এবং শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরের বুকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি বিহার বিধানসভার মাননীয় স্পিকার ডক্টর প্রেম কুমার জি। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর ব্যানার্জি, দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষণ চন্দ্র ঘরুই সহ বিজেপির একাধিক নেতা ও কর্মীরা। এদিন ডক্টর প্রেম কুমার তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সংবর্ধনা গ্রহণের পর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠনের প্রসঙ্গ তুলে বিজেপির কর্মী সমর্থক এবং রাজ্যের সাধারণ মানুষকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, পশ্চিমবাংলায় দুর্গাপুজো ধুমধাম করে হয়, তার সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় মাছের ঝোল রসগোল্লা বেশ নামকরা। তিনি আরো বলেন, বিহারে এনডিএ নেতৃত্বাধীন সরকার যেভাবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গেও সেই ধারা বজায় রেখে ব্যাপক উন্নয়ন ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। উন্নয়ন পরিকাঠামো এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের অগ্রগতি আরো ত্বরান্বিত হবে বলেও আশাবাদ প্রকাশ করেন তিনি। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেন ডক্টর প্রেম কুমার। তার বক্তব্যকে ঘিরে উপস্থিত বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। यहाँ का दुर्गा पूजा पूरे दुनिया और देश में काफी प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ का भोजन जो है माछेर झोल रसगुल्ला और सैंडविच बंगाल की पहचान है जगत के। और प्राकृतिक सौंदर्य सुंदरबन और दार्जिलिंग जैसे क्षेत्र इसे खास बनाते हैं। बंगाल केवल एक क्षेत्र नहीं बल्कि इतिहास, संघर्ष, संस्कृति और बौद्धिक परंपरा का प्रतीक रहा जाता है। अगर चाहें तो आज बंगाल बिहार में जो बदलाव हुआ जाकर के और देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर भारत बदल रहा है। आज भारत में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का 22 राज्यों में सरकार हमारा चल रहा है। और हाल में आप सबों के प्रयास से और बंगाल की जनता का जो बदलाव परिवर्तन का जो नारा था, देश के माननीय प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी और सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के सहयोग से जो हाल के चुनाव में जो परिवर्तन हुआ जा करके है, वो अपने आप में भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। दुर्गापुर থেকে সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। I am Dr. Radhakrishna. I am a gastroenterologist and a liver specialist. So I do visit Durgapur once a month. I stay here for 2 days. So we do different types of procedures pertaining to gastroenterology and liver. So we have a range of evaluations that we do here. We do the routine endoscopy, colonoscopy. Starting from there, we have advanced technologies like nasal endoscopy, liver fibroscan, capsule endoscopy.